салом духтаро созе назайн саломатиё хубай пеши фаришта омадагем ҳози аз берун нишони магазинша борои нав овардагиян баъд медонен аксияи калон бу сар додагиян ҳатман биёен бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза ина мелик шоп ряди магазинои шишагӣ мешава ҳози ворид мегардем ассалом навин кора мебинем новинка дорена бале бо бораи новинка овардам бо бисёр смс бисёр касо хоҳиш кардан ки апаҷон скидкатона бо давом тие бо ба хоҳиши ами клиенто ба хоҳиши подписчико бо мо дарши ва скидка дорем марҳамат ина нигоҳ кунен духтарако метавонен ай пеш омада тамошо кунен ира бинен охи қадвойкачо овардагиай ҳамара арзон кардагиям ина модел пафторшид моделое ки катушки ино намезанан ай бисёр фурухтем бисёр заказ кардем духтаро ина барои шумо пафтор задем ино затане хидмай ҳами ҳаст бо ҳамун нархи скиди чини додестем қимат накардем мо ҳамун 350 хел наз диден духтаро двойкои туркӣ гуфта будан ки ҳамин скидкамон тамом шавад дигар намекунем леке бори навда боз ҳам ба хотири шумо арзон кад фаришта ҳамаи новинкора инчунин инҷада нигоҳ кунен чихел куртои фасон астая двойка курта ҳама чи ҳаст скидка кардагием бисёр модел пафторши бисёр штучни мондагиай скидка кардагием шонахай суратрамон метунам анаи двойкора бинен духтаро хушрӯи двойкоше марҳамат ҳамаш бори нави фаришта иёрам ҳозир якта ба якта мо шумода нишон метем ана баъд палто ҳастай палтоошдам аксия рафтистай ҳозир ай чанд сума сар меша палтомон ай 500 сомон сар мешава 600 ай 500 600 ино духтаро ҳамашон молои турсия кашмиран ино катушки намезанан ҳамин материал қатъи ман 3 солай кор мекунам шикоят шидагӣ нест харидагиҳо бисёр раҳмат меган аллакай медонанд ана ҳозир ҳамин қадарш мондаи бисёр надорам пафтор намешавад двойкачои туркиям ҳастай хулас биёен бо ай пеш бинен духтаро двойкои фасони туркӣ фаришта бо омадай духтаро нигоҳ кунен ино ҳиччи намешаванд ҳам хушрӯай качестваш чанд сумаи ино 500 сомон будан 450 ҷои шидаш мо ай ду бор аксия кардем 350 фурухтем бисёр клиентҳо хоҳиш кардан ки качествои хуб пафтор амира бизанед ба хоҳиши ами муштариё клиентҳомо пафтор задем леки бо ҳамун нархи скидични арзон додестем иқа нағз духтарако диден 350 сомон нами 500 сомона двойка дар ҷои фаришта 350 сомон нархи акция кати пешниҳод шидагай бовар кунен материалш я намуд хушрӯй тонинки вязкаяй ҳичи намешава ина моделшам бинен чихел фасонай ино ҳастанд барои одамое ки дарозтар намехоҳанд пушанд мисол короткитаршам дорем леки пушчона бинен чихел навзан дароз пушаш кӯтоҳ качествош гарантия қати катушки намезана ҳамаш як материалай фасоно ҳар хел ина як фасонай и дигар фасонай иниш дигар нигоҳ кунед духтаро иҷаш барш тугма дора аиш дастош дора хулас ҳамаш як материаланд фасоношон кама каки фарқият дора ё размерошон чӣ хеле туғри мегира размери ҳаминора то ҳами 75 килора фурухтем рости гап то 52 килора да тақрибан 45 килоҳа духтарако ҳастан ку харобак то 52 размер дуруст мегира ҳатман биёен ҳам балишмерка ҳам аламерка иш бо дрозая хушрӯ модел бисёр фурухтем ай ҳозирашта расветка кам мондагиай бори пешина мондагиай ҳамин чизе просто узорош хеле пешаш нигоҳ камакак узор дора 350 сомон неки меарза духтаро я намуд хушрӯан нигоҳ кунед юбкошона бинед духтаро чӣ хушрӯакан бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-10 дарвоза шашум магазини мелик шоп магазини фариштара адресам наге малакай ҳама медонам бо ба ҳар ҳол касане бори аввал мебинанд гап занед духтаро ки мақсад мо ҳамира ҳози амиҷа 450 додестем ба хотири тили дочин ки мелик шоп шумода 350 аксия кардагием гиден духтаро омаден гап занен ки интернета мо ҳамин нарх дидем баъд шумода ҳамин нарх метиҳанд ана диден иям 350 сомон вязкаи хушрӯ 350 сомон бо турецки оригинал ино ҳамашон ҳозир модели ки дар танам ҳаста як бор навор кунена падар ва абзор кунем бинам
манекен да ина Бале. нигоҳ кунен Да, танаш пуштаги шумаш хича бинен анаи цветошам ҳастай аҷоиб фасонакан 350 сомон ҳози аз наздик ма шумода материалша нишон метим духтаро нигоҳ кунен тонки вязкая янамуд хушрӯа ҳеҷ намеша Ино 280. ина диден 300. 280 сомони инаи тигр 300 ҳамаш ҳар хела ина ё бо 280 будай хулас нависеншона доставкатон мекунанд агар ки худтон омада натонен духтаро ана боз двойкаи фасон двойкаи хушрӯ дар ҷои фаришта новинка беҳад фасонча будая чанд та расветка омадагиай ино чанд пуле ино 650 сомон бояд фурӯшум борои наван ино фирмаи майсити клиентои ма фирмаи майсити намедонанд ки ҳам брендови чизои нағз дора ҳам качествени ба хотири клиентои норози мо 500 сомон додесте яке ай наздик биям бибинанд меарзан ино вязкошон сахтакай качествои беҳтарина нигоҳ кунен бо юбкаше кушодакай хушрӯа духтаро нигоҳ кунен 500 сомон 650 сомона новинка барои подписчико 500 сомон барои одамои бузург 600 сомоная вақте ки омаден тамошобино аз номи канал гап занен мисол дар видео ҳама қад дидем гуфта гап занен баъд шумо дар ин нарх метиҳанд барои вай биёед айруш ҳамаи чӣ пӯшида мешава и сериям зивни ва расветкаҳа инам расветкош дар ҳақиқат ҳам хушрӯ ҳамашон хадавои расветкоҳан 500 сомон инаи моделша бинен и чанд пулай инорам ҳами хенарх 500 сомон бале замок доранд хоҳен маҳкам мекунен как водолазка мепӯшен нигоҳ кунен инаҳа беҳад варианти хушрӯ духтаро марҳамат метавонанд биёен новинка и яке ай качествои беҳтарин ами фирмаи майсити ангор меган вязкаи ангор ира хай бо ай наздик биёен хитон мебинен ҳам мулоима качестваш хубай ба ҳамин хотир камака қиматтарай неки меарза ино чанда 600 сомон ино двойка 600 сомон духтаро ия мепӯшен аҷоиб дар тана хушрӯ мешинан ино ёра дига чиям кати пӯшед хушрӯ база барнан истифода барен бобо ягоми чи дига иша отдельно пеши фаришта биёен духтаро бозори корвон тарафи тиллобозор байни 9-10 дарвоза 6 магазин мелик шоп ангор новинка ино исол алакай медонан клиенто ки мода шудагие сангошам оригиналай тугмошам и ангоршам гарантия дора ҳечиш намешава стиркада и 600 сомон 850 сомон бояд фурӯшум ҳамира 600 сомон турецки тозае тамошобино беҳад ваёи бақувват кати брендои бақувват кати кор мекунад фаришта аҳамиятиен бо рош фарқ кунандаяй диден эксклюзивай фарқ кунандаяй шрунеки ҳафтор омадак се расветка омад духтаро ма бояд ира ҳози 600-550 фурӯшум неки азбаски бисёр супориш додан заказ кардан ба ҳамин хотир 450 сомон нархи пешина диден чӣ хенас 450 сомон фасониша диден расветкаш хоҳарҷоно ана бояд цвет дигам дорада ана цветшам хушрӯакай каме мана марҳамат юбкаишам фарқият дорад беҳад хушрӯча интихоб ва се ҳатман омада тамошо кунен фирмаерам двоечкаи новинка и бо дарваиш сим дора як бор блес дора таркибушта бале мана духтаро бинем метонанд ҳаррӯза и туи маъракада пӯшанд раванд и 600 сомонай молои оригинал бичерни вариантам мешавад духтаро аҷоиб хушрӯай нерам духтаро нигоҳ кунен оверсайзай кушодаки хушрӯа ино 500 сомон мана марамат одамое ки балшимерка мепурсиден то 85 килора шояд 90 кило ба ҳазур мешава ина диден тамошобино онам бардови ҳастай бо сафедиш ҳастай беҳад хушрӯ интихоби васе дар ҷои фаришта ҳатман биёен ана двойка мана двойка духтаро ҷинсакои фасон комбинированӣ исол мода шидая модело бале ино ду намуд юбка ҳаст оз ман хеле юбкаша пӯшидагӣ бо юбкаи васешам ҳастай кушод каси ҳеҷ хел хоҳиш дошта бошад двойкаян духтаро хуштугиша бинен ангоркаи вязкаи ангор ҳам гарм мегиранд ҳам качествениянд бо модаи нав ира светкош ҳастай нигоҳ кунед сиёш ҳастай ина нигоҳ кунен сиёшам будай хушрӯа ё чандиян фаришта ино вай 650 сомон 650 сомон марҳамат хушрӯи бадай духтаро ҳами 800 сма будана ҳозир 650 будан 650 сомон шуданд
میتوانند که отдельно پوشند как پوش استفاده برند باش отдельно استفاده برند юбкаи ма дигаре духтаро бинед این مدلش با دیگه خیلی دیدین خلاص بیاین پیش فرشته دخترها همه فرما ها کما как فرقیت داره پیش زموجکا داره این 550 شیلگه юбкаш یا چیزه نه دیدین ایران خشروع کرد ایش 550 سومون مرحمت 650 550 این چنده ایران 550 این مدلم 550 سومون فسانی بدن معقولتون میشه و دخترها مرحمت با این سریش بینین خوشروگیشه ایش چنده اینا وای 750 سومون این مدلش 750 سومون ای دخترها فسانش هر نموده انایی را بینین و خوشروای سومن می ارزانینا نه که ما برایش مسکید که 750 سومون این جینسه ایجاش ویازنیه ایرم ادیل نپوشیده میتونین دختران یا کنه چه خوشروای چند پول 750 ایش 750 سومون جای فرشته را کسی نمیدونه بازار کاروان طرف تیلو بازار بینی نهم و دهم دروازه ششم مگزین میلیک شاپ ایره بینین ایش اشته خشرو شایسته خشرو همه کاستیوم با یوکای ویاسکاش ای چند پولای؟ ویاسکا ایران ویاسکای 650 سومون انای مدل 650 سومون ای شما دختران مرحمت بینید به حد خشروی هازی همی تاپ ده همی رفته استای نوینکا مرحمت این مدلش هم عجایباتای ای چند پولای؟ 650 سومون او هم دیدین؟ اینه فسانش هم هستای عجایب خشرو 650 سومونی دخترها باوری دارم که ای پیش دیدم با محقولی بدتون میشه و ایشه بینین چه خشرو واریون که بودن تو میفرستیم بهاری تیرامو این وایشه نچوستور شد ای چند پولای؟ این 600 سومون 600 سومون مرحمت بیاین وای پیش بینین باوری دارم محقولتون میشه این فسانش هم خشرو انا قسمی بالا را بینین ده منی کنده پشوندگین چه خشروی دوای کچو اینه به حد فسانچه دخترو دیدن این قسمی پایان دایم منی کنده دیدن چه فسان منه مرحمت کسی در کارای دخترکو پیش فرشته بیاین حتما بیاین اومده نمیتونن نویسن چون دستفکتون میکنن دوایکای سپورت ستیل دخترها نگاه کنن چه خوشروای باری نوینکه در جای فرشته دیگه سویتاش هم هستای ماتریالشون عجایباته هیچی نمیشوه نگاه کنن هم یوبکش هم خودش فسانی بد نرخشون چه خیلی 650 سومون اینا 650 سومون 600 سومون دمیتیم اینا 600 سومون دا باری نوای دخترها نگاه کنن ای 6 دفعه ای 6 دفعه نسیوش هم هستای منه همش نوینکای مود یای سال لیاپارد مود شدگی شما میدونین دخترها همش نوینکای 2025 اینا دیده نوینکورا عجایبات بوده اینه که دخترها محقولتون میشوه ایره بینین همش فسونک ماتریالش عجایب فسون هیچی نمیشوه ایره بینین ایره مودا شدگی دخترها شما میدونین اینا دوایچکا ایو چندن 500 سومون مایسی چایه 50 باید فروشم شنه که برای کلیتو ما همه وقت سکیت دارم 500 سومون اینا دیدین عجایبات ارزان شدگی دخترها حتما بیاین اینا اینا 550 کردیم 650 سومون بود 550 سومون شدگی اینا رو اکسیا 450 نرخ خریدگی من ارزون اکا کجا دیدین ارزان یا ارزان شد دخترها مرما در کار باشن نویسن دستفکتون میکنن عجیل نه رو داریم خودی چوه میتونن که بریو خطی پوشن که تونیکا استفاده برن این یوبکا خطی را можна پوشیده 300 سومون 300 سومون двухниткая دخترها انا هازینه تننگینم رسوتکوش هستای این коричневая юбка рам по цвету я میتونه که отдельно خیلی خرید چند رسوت کده میپوشن کامپلکت میکنن دیدین دخترها مرحمت به حد خشروی رسوت کوش جداگانه اگر گیرین 300 سومونی جای فرشته بزرگ کاروان طرفی تیلو بزرگ دایای مرحمت بیاین بینی نهم و دهم دروازه ششم مگزین برای اونکای فسانی نچوس دار اومدگی ای بایم 300 سومه برای اونکایم وریونکو 300 ای 350 ای واسکا 350 سومون بریچنیو کم موندن دخترها فیلم آلدای ایرم کچسوشون بهترین نچوس دارن اینا رو 500 سومونی کردم اینا 500 سومون شد همه برای فرشته خشروی دخترها خودتون میدونن فقط نوار میگیریم ای چند پولای
این ям хушрӯ 750 сомон ангора اینو فیلم مایسیتی اوریجینال ангора اینو را ما برای کلینتو 500 сомон беҳтарин диден духтаро باور کنه قریب نرخ گرفتگی بهترین نرخ марамат ҳатман пеши фаришта биёен двойка гир бошен اینجا ما مدل‌های نوین که به حد بسیار داره هر یک تاش ابزار کردن نمیتونیم نه ям хушрӯа брючниёша бинен جنسовка میپرسیدن دخترها اینا دو فصل بریوچنی باری نه ё чанди اینا 650 сомон ина 650 сомон ира юбкадорша нишон додаем ина бо бурукдоршам ҳастай خلاص اینجا ما نوین‌ها بسیار داریم دخترها обязательно بیاین اینا می کانال گپ زنین شما دا ما ارزان میکنیم ва духтаро 150 сомон анами куртаи фасон дар ҷои фаришта нигоҳ кунед ин расветка дора хушрӯ акция калон кардагем барои ина диден духтаро придочинки подписчико мелекшоп придочинки акция кардагем 150 сомон фасони куртара диден духтаро аҷоиботай 150 сомон бовар кунен ира бинен охи ҳам духтуш ҳам фасонуш ҳам материалуш размеро ҳам калон ҳам майда ҳастай то 56 размер дуруст мегира ина марамат касе куртагирай ҳатман меликшоп биёен ё ки нависен доставкатон мекунанд бозори корвон тарафи тилобозор байни 9 дарвоза 6 магазин мелик шоп ҳамаи цветош аст диден цветкоша чихе хушрӯан духтаро двойкашам доран ҳоз двойкашам нишон метиҳан нигоҳ кунен духтаро двойкашам 150 сомон ай бинен материалш замшай вилветаям хелеая вилветай мелки вилветая хулас ина рангиш дига меша нахидиш бовар кунен шушта шута мепӯшен инаи моделшам хушрӯва иша бинен и чанд пулай 150 сомон тамошо бидани азиз анаи моделам аҷоибот буда инекем 200 сомон марамад ина каддом меша выбор мекунен ина ҳамаи ҳамино пафтор омадагиай 150 сомон арзони и 200 сомонай анавай модел дигариш 150 буд ина ёям 200 сомон шудан бовар кунен турецки тозаян инами намудо ҳеч намешаванд диден ина бовар кунен духтаро хеле нарх ягон ҷуда намеёвен и качествара каседа дар курай нависен фариштада дар равака шумода доставка кунанд ё ки биёен тара бинен духтаро чихе хушрӯ ё чандиян 400 сомон будан ҳози инора мо барои клиентҳо 260 сомон қанақс духтаро диден 260 сомон марҳамат курта истифода баранд метавонанд баҳор мешава болопӯш кардиган баринам мешава пӯшен нигоҳ кунен да духтаро чихе хушрӯ чанд расветка доштай бо ино стандартан а размерошон тақрибан то 52 мешавад да ина бинен чихе фасонакай болопӯштаям хушрӯвай инам кирта баринам мепӯшен аҷоиботай марамат каседа дар корай арзон шид иам 260 сомон иношам 260 сомон шидагай как болопӯшам дар баҳор мешавад пӯшида беҳад ё чизои навзан айно расветка беҳад бисёр дорем ҳоз дига цветошам нишон тим да ира бинен духтаро ина 260 сомонӣ расветкаҳои фасон бисёр доранд марамад ина каседа дар корай метавонен пеши фаришта биёен бозори корвон тарафи тилобозор байни 9 дарвоза мешава ина марамад 6 магазин и оверсайзай материалшон як материалан ино гарантия катушки наметиан ай бисёр мо фурухтагием клиентҳо медонанд ино духтаро 260 сомон ирам 380 сомон буд а ира светкош инам ира ҳам размерои мада мешавад тозанакой размери 58 пуша мешава нигоҳ кунем чӣ васе расветкош расветкош хушрӯвай диден духтаро усиёша бинем бо сангдор ҳасте без санг скромный ҳаст нархҳои ягана ҳамаш як калай касони кучике хоҳиш дошта бошад мада нависонен занг занен доставкарам дорем хоҳен ай пеш биен дибур калонен
беҳад хушрӯ духтаро иша ишта фасон иша ишта фасон ина дидена боло пӯш бар ин мешава туника бар ин меша кадомиш дар корай нависен фариштада даррав доставкатон мекунанд ё чанд пул ҳамин материал 260 сомон нағза 260 сомон шумо хулас биёен ай пеш бо бинен духтаро боварӣ дорум маҳқултон мешава. Тамошобинони азиз нигоҳ кунен двойкаи фасона фаришта 280 сомон кардагай турецкий ина марамат каседа дар корай ина мехед туркиёи хушрӯ 280 сомонӣ шидагай ё чанд будан фаришта пеш 450 сомон будан ина 450 сомона 280 сомон шидаган ина диден аҷоибот серишам фасон ина и цветошам хушрӯ 280 сомон бо касоне ки омада наметонанд бинависен дарава как доставкатон мекунанд бинен чихе хушрӯа инаи двойкаям юбочни 450 сомона 280 сомон шидагай ана ина мудам ҳаст брючни ёра чанд карден 280 сомон беҳад хушрӯ арзон марамат биёен духтару пеши фаришта аксияи навбатӣ барои шумо шидагай духтарако мана ё тройкаян бо бисёр касо шояд нафаҳманд амира май бордига обзор доштум 50% аксия кардум шумо нигоҳ кунед духтаро ята двойка худаш аксия 300 сомон не ки шумо дар 300 сомон сета чиз мегиред и 300 сомая худаш уже ята двойка шид бо кардиган жемпир тройкара дар 300 сомон турецкий оригинал ҳеҷ кас шумо да наметия ина диден духтаро аҷоибот тройкаи хушрӯ 300 сомон аксия духтаро марамат каседа дар корай ҳатман пеши фаришта биёен фасоншам ҳаст аймо фурӯхтагӣ будем не ки фақат ҳамин цвето мондагиянд 300 сомон духтаро расветкои хушрӯ мондагай анай двойка мани як цвет мондагиай ирам 280 сомон инаи двойкаш боша 280 бисёр почти ҳамаи бороро аксия кардагием баъзе борое ки нав омадагиай дар ваё 10%, 20%, 30% борое ки ай пештара буданд духтаро то 50% аксия кардагием марҳамат кунед бо хунонай наздик бием бинем бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза духтарако магазини фаришта 6-ум магазин мелик шоп нигоҳ кунед ҳамин чизое ки ҳозир нишон додем ку ана миноянд диден манекенда бинен худаш маълумай чихе меиста чихе хушрӯвай марамат омаден боварӣ дорум бо маҳқултартон мешавад диден сифатча леки агар омада натонистен нависен доставка доранд ана духтаро абзори палтои фасони туркӣ аксияи фасон дар магазини фаришта нигоҳ кунен турецкий хушрӯи бадану хира бинен аксия эълон кардагиан чанд сум карден палтои турецкий кашмир фирмаи ремен ино 1200 сомон буданд 800 сомон кардагием расветкоша нигоҳ кунед чӣ рангои хушрӯ дорад ира духтаро нигоҳ кунен 800 сомон турецкий палтои фасон марамат дар ҷои фаришта ҳатман биёен ай пеш бинен боварӣ дорум ки маҳқултон мешава бинен да чихе фасонай моделиш аҷоибот размерош чӣ хелай размерош турецкий размер ино то размери 44 дорад ба размерои российский мисол шояд то 52 туғри гира 52-54 на 52-54 ами тошкент туғри мегира ӯзбекистон сери дорад ин цвета мисол мода шидагиай беҳад ранги хушрӯа 5-6 та расветка дорад духтаро ин хе серишам ҳастай нигоҳ кунед 800 сомонӣ марамат каседа дар кораи духтаро нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен хитон инаи бисёр касо классик мепурсанд дароз инаи моделомонам кам монда духтаро нигоҳ кунед аерам расветкош ҳаст чанд суман ино инорам 800 ё як фирмаҳанд ҳамаи ҳамино 1200 суман 800 сомонӣ шидагиай духтаро бозори корвон тарафи тилобозор байни 9-ум 10-ум дарвоза 6-ум магазини фаришта мелик шоп ҳатман омада тамошо кунен диден и фасонам аҷоибот хушрӯ мана марамат оверсайзе ҳамашон як материал хатиян ишам оверсайзе бинед духтаро и 800 сомон и 600 сомон ина диден бу 800 и 600 сомон стилои фасони хушрӯ мана марамат боварӣ дорум маҳқултон мешава инаишам аҷоиб будая и чанд пулай 850 сомон иш 850 сомон 1200 сомон бутанай курткомонам хушрӯай ҷош палтоай кашмир ирам качесвои нағзан ино 600 сомон шидагиян духтаро на курткао 600 сомонӣ унавайё шидаган
این چند سوم شده گه؟ 800 سومون. این 800 سومون. هیچیشون نمیشه. این مدل 800 سومون تماشا بینو. اینا 600 سومونی شده گن. فصلش هم دیگه خیلی. نگاه کنید. میرم خوشوار. این چند سومه؟ این 750 1000 سومون بودن اینا. انا بعد سپورت استیل آوردگی دویکا نگاه کنین بولورا چند سومیان وایو؟ وایو بریوکاشون خطی 500 سومون بودن تورецکی 350 سومون. اینا دیدن دخترو دویکای خشرو ناوک شدیم با بسیار فروختگی بودیم. 350 سومونی اینا کاسه در کره دخترو سپورت استیل مرامت فرشته در نویسن دوخنیتکای اوریجینالی ترکی. رزمرو 56 دارن دوخنیت. رزمرو؟ بله مالامرکایی بالشمرکا. بهترین. دخترکو انمی کرتوی ترکی را همش عکس اعلام کردگی فرشته خشروگی شبینه اینم قفسون بوده یا چند پولای فرشته؟ اینا 550 سومون بودن 390 سومون. خیلی ناس 550 سومونه کرده 390 سومون شدگی این اوزی ما دیگر ویاش هم نشان میتیم این امینو هزی همش عکس رفته استای همش تورецکیان تا آخری نوارا تماشا کنن باوری دارو مخولتون میشوه بازار کاروان طرفی تیلا بازار بین 9 و 10 دروازه 6 مگزینی فرشته دخترا اینا نگاه کنن اینا دویکه ای هم خوش رو میسته ای چند پولای بعضا خطی بالا پوشش 600 سومون بود ابزار پیشینه دمو 350 کده بودیم هزی 300 نه 600 ما 300 سومون شد ایناش بود 200 سومون شدن دیدن دخترو چه ارزان شده کرتای ترکی اینا تورецکی کرتای فسان با نرخ دسترس در جای فرشته دخترو اوسپید کنن اینا کاس کرتگیرای حتما نویسن در رو دستافکتون میکنن یا که بیاین این مدل بود 260 سومون شد همش ترکی نه بینن این شایسته فسانه این شایسته ایارا بینن چه خشروان ارزان 260 سومون دخترو ترکی اینه هم فسانه انا ای بازش هم خشرو 400 سومون بوده یا بالشمیر کاینه بسیار کسا میپرسیدن تو رزمری 60 390 سومون 390 سومون دیدن ایتسویتم ایتسویتم خشروان ایتسویتم من مرامت کدام میده در کره این ایتسویتش بیدن چه خشروان این چند پولای 260 نه اینا 550 بودن 390 ها 390 سومون چه خشروان سخت تکیوی است باشون سرا انا این 200 سومون اینه 200 سومون شده دیدن ترکی همینجا همش کرتای تورецکی اندخترو 390 سومون با نرخای دسترس حتما بیاین بختون بینن اینا من 350 سومون این 450 بود 350 دیدن ارزان شده همش ارزان شده گه دخترو شروع این چند پولای اینم 390 سومون اینا همشون یک فرما هن بافتشون سخت کن اینا رو هم سکیپ کشیدگی های یارا چند کدن ما ایپتون کشیدگی این دخترها فرما فتزه به حد خشرو میشینن یارا 500 سومونی هر یکی روز ما ابزار کردن نمیتونم ایرا با ابزارهای آینده برای نوان دوخنید کن اینا رو هم سکیت کشیدگی خلاص هم همه برای ما اکتر بعد میدونین تماشا بینم فرشته آبوفای فسانی ترکی آوردگی تازه تورецکی لاریکای اوریجینال برندی نورکا اینا نگاه کنن گلویه پاداشش گلوی اینا به حد خشرو برندی نورکا ختون میدونن 500 سومون مرامت پیش چند سوم بودن 800 سومون بودن کچسوا اینا را بسیار کس میدونه که نورکا یکی وای مشهوری وای فیرمای مشهوری استانبول مرحمت کنیم بیایم